হ্যাঁ, এটা 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 তোর কত? 16,000 টাকা দাম। যা হ্যাঁ, 40 আমার টাকা রিটার্ন দে। লোকটাকে অর্ডার দিয়েছি, সেটার দাম হচ্ছে 15,690 টাকা। 2,000 years later. দিয়েছে, পুরো ফেক করে দিয়েছে টাকাটা দিয়ে, পুরো ফেক মেরে দিয়েছে। 150 টাকার মাল দিয়ে আমার থেকে টাকা নিয়ে গেছে। यहाँ पे लिखा हुआ स्टार 360 फैट प्रो, ये वाला पार्सल हम ऑनलाइन से ऑर्डर किए हैं। वाला कैमरा एक साला 50 रुपये वाला स्टिक निकला है। और उल्लू का कितना दाम है? 1290। ये कहा बाबा जी का पिल्लू।